انگلستان کی ایسٹ انڈیا کمپنی مغلیہ دربار سے اجازت نامے کے ساتھ کلکتہ کے ساحلوں پر بظاہر اپنے تجارتی مقاصد کے لیے لنگر انداز ہو چکی تھی۔ یہ کمپنی تاج برطانیہ کے ایک لائسنس کے تحت قائم کی گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کمپنی چند ایسے بدنام زمانہ تاجروں پر مشتمل تھی جن کا کمپنی کے قیام سے پہلے عمومی پیشہ تجارتی جہازوں کو لوٹنا تھا۔ کمپنی کی یہ لوٹ مار تاج برطانیہ کی اجازت سے ہوا کرتی تھی۔ جیسے ان لٹیروں اور بحری قزاقوں کے پاس اس لوٹ مار سے کافی سرمایہ جمع ہو گیا تو پھر انہوں نے اس سرمایہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنا کر تاج برطانیہ سے اس کی اجازت حاصل کر لی، اور برطانوی حکومت نے ان لٹیروں کو بخوشی اس تجارت کی اجازت بھی دے دی، مگر ایک پابندی یہ لگائی کہ ہندوستان میں ان کا عرصہ تجارت 15 سال تک محدود ہوگا۔ یہ سب کچھ ملکہ الزبتھ اول کے دور میں ہوا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جیسے ہی جیمز اول نے اقتدار سنبھالا تو کمپنی کے تاجروں نے اسے شیشے میں اتار لیا، اور یوں اس نے انہیں پورے ہندوستان کی اجارہ داری دے دی، اور ساتھ ہی ان کی پشت پناہی کے لیے پہلی دفعہ مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں اپنا سفیر بھیجا، جو اس کمپنی کے مفادات کے تحفظ کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ یہ سفیر کمپنی کو تجارتی کوٹھیاں بنانے کے لیے بادشاہ سے جاگیریں لے کر دیا کرتا تھا۔ یوں احمد آباد، آگرہ، اجمیر اور بڑودہ میں تاجروں کی بڑی بڑی تجارتی کوٹھیاں قائم ہو گئیں۔ انہی دنوں ہندوستان میں ولندیزیوں، پرتگیزیوں اور فرانسیسیوں سپاہیوں کے بھی وہاں ٹھکانے تھے، اور یوں ان کے ساتھ کاروباری مسابقت کی وجہ سے انگریزوں کی مسلسل لڑائیاں جاری تھیں۔ آخر کار تاج برطانیہ کے یہ قزاق صفت تاجر یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے دیگر ممالک کو شکست دے کر مار بھگایا۔ ان دنوں بنگال کے ساحلوں پر ایک ایسے شخص کی حکمرانی تھی جو ان تاجر نما درندہ صفت لوگوں کی چالوں کو خوب جانتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شخص علی داد خان نامی ایسا حکمران تھا جو منصف مزاج تھا، اور اس کے دور میں پورے بنگال میں کوئی فقیر نظر آتا تھا اور نہ ہی چور۔ خوشحالی کا عالم یہ تھا کہ اس خطے سے کی جانے والی بیرون ملک تجارت پورے بر صغیر سے زیادہ تھی، لیکن اس عظیم حکمران کی زندگی نے اس سے زیادہ وفا نہ کی۔ بستر مرگ پر اس نے اپنے پوتے سراج الدولہ کو جانشین بناتے ہوئے اپنی وصیت میں لکھوایا، مغربی طاقتوں سے ہوشیار رہنا، انگریزوں کی قوت کو توڑنا، اور یاد رکھو انہیں کسی صورت بھی سپاہ رکھنے اور قلعے تعمیر کرنے کی ہرگز اجازت نہ دینا۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر بنگال تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ سراج الدولہ نے اپنے اس عظیم دادا کی وصیت پر شدت سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ سراج الدولہ کی سخت پالیسی کی وجہ سے تاجر نما درندہ صفت ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے منصوبوں کے لیے ایک خفیہ راستہ اختیار کیا۔ وہ افواج اور عوام دونوں میں سے لوگوں کو ساتھ ملا کر سراج الدولہ سے غداری کے لیے آمادہ کیا کرتے۔ پاکستان کا پہلا صدر اور اس مملکت خداداد پاکستان میں ماشاء اللہ کے نفاذ کا خالق اسکندر مرزا کا جد امجد میر جعفر، مانک چند، راج ببر اور درلاب جیسے کئی اہم لوگ ایسٹ انڈیا کمپنیوں کے ہاتھ سے بک گئے، اور یوں ان کی غداری نے 1757 کی جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کی شکست سے دوچار کر دیا۔ وہ بھاگ کر ایک ویرانے میں چلا گیا۔ انگریزوں نے اسے پکڑ کر میر جعفر کے سپرد کیا، جس کے بیٹے میرن نے سراج الدولہ کو سر عام قتل کر دیا۔ میر جعفر کو تخت پر بٹھا دیا گیا، اور اس کی بادشاہت کے عوض میر جعفر سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1,75,00,000 روپے مانگے۔ اس نے یہ سرمایہ مرشد آباد، ہگلی، جاردن، بردوان اور دیگر علاقوں سے ٹیکس کی صورت عوام سے وصول کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ادا کر دیا۔ کمپنی نے اس رقم کی سرمایہ کاری کے لیے کلکتہ کی زمین کا ایک بہت بڑا حصہ تجارتی مقاصد کے لیے اپنے قبضے میں لے لیا، اور ساتھ ہی میر جعفر سے یہ فرمان بھی جاری کروا دیا کہ بہار کے شورے کی کوئی اور شخص تجارت نہیں کر سکتا۔ اب خزانہ خالی ہو چکا تھا، حکومت چلانا بہت مشکل تھا، عام لوگوں میں شدید بے چینی پیدا ہو چکی تھی، لوگ میر جعفر سے شدید نفرت کرنے لگے تھے۔ انگریزوں کے نزدیک اب میر جعفر ایک چلا ہوا کارتوس تھا جس سے کام نکال لیا گیا تھا۔ اسے برطرف کر کے ایک نئے چہرے میر قاسم کو لایا گیا، اور حکومت چلانے کے لیے اسے وہ لوٹی ہوئی رقم جو انگریز نے میر جعفر سے حاصل کی تھی اس کو قرض کے طور پر دے دیا۔ میر قاسم کو چونکہ اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی نے دلوایا تھا، اس لیے وہ ان کا ضرورت سے زیادہ ممنون احسان بھی تھا اور کاسہ لیس بھی۔
ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को जो कर्जा दिया उसे वापस लेने के लिए उसे बार बार यह मशवरा दिया गया कि तुम्हारे खजाने की आमदनी उस वक्त तक नहीं बढ़ सकती जब तक तुम अपने ओहदेदारों, जागीरदारों और ताजरों में फैली हुई करप्शन को खत्म नहीं करते। ये सब मालिया और टैक्स चोर हैं। यूं यूं बरसगीर में पहली दफा इस्लाहात का एक प्रोग्राम बनाया गया जिसे इस दौर की गुड गवर्नेंस कहा जा सकता है। महकमों में करप्शन को खत्म करने के लिए मुहासबों का एक महकमा यानी मौजूदा नैब की तरह का एक अदारा बनाया गया। इस अदारे के कारिंदे हर दफ्तर में जा घुसते, हिसाब किताब की जांच पड़ताल करते, कारिंदों को खौफजदा करते और उनके खिलाफ रेफरेंस मवाद तैयार करके मीर कासिम के सामने पेश करते। इन्हें सजाएं दी जाती, उनकी जायदादें कुर्क की जाती और जिसके पास दौलत या जायदाद बहुत ज़्यादा होती उससे पूछा जाता कि तुमने ये जायदाद कहाँ से बनाई, दौलत कहाँ से हासिल की, और फिर उसे मुजरम गर्दानते हुए उस पर या तो तावान डाल दिया जाता या फिर उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाती। ये लोग अमूमन ईमानदार थे, लेकिन उन्हें बदनाम करके उनसे जायदादें इसलिए अथियाई गई ताकि रकम कंपनी को दी जाए। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्जों और सूद की अदायगी होती रही। तमाम रकम तो अंग्रेज ले जाता था, अब अवाम की ज़रूरियात पूरी करने और कारोबार सल्तनत चलाने के लिए अंदरूनी मुल्क लोगों से कर्जे लिए जाने लगे। ये कर्जे सेठों से लिए जाते, ये उस दौर के बैंकों की तरह काम करते थे। कर्जे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उनकी अदायगी के लिए शाही जायदाद, हत्ता के शाही जानवरों यानी घोड़ों और हाथियों को भी बेच दिया गया। इस सब की वजह से बंगाल, जो कभी दुनिया की मंडियों में अशिया दरामद किया करता था, उसके बदले सोना हासिल करता था, अब अपने बचे कुचे सोने के ज़खायर भी फरोख्त करके अशियाए ज़रूरियात खरीदने लगा। गरीब जुलाहे जो मलमल से बंगाल को माला माल किया करते थे, उनको कंपनी के एजेंटों और गुमाश्तों के जरिए भारी जुर्माने करवाए जाते, सजाएं दिलाई जाती, यहाँ तक कि उन्हें सरेआम कोड़ों की सजा भी दी जाती। ऐसे कानून नाफिज किए गए कि अगर कोई जुलाहा मुकर्ररा मुद्दत में अपना कपड़ा कंपनी के एजेंट को नहीं देगा तो उसकी खड्डी सील कर दी जाएगी और उसे काम से रोक दिया जाएगा। मुल्क का सारा चावल ईस्ट इंडिया कंपनी जखीरा कर लेती। ऐसी हालत में जब 1770 में बंगाल में कहत पड़ा तो उसकी 1/3 आबादी भूख से मर गई। जिंदगी गुजारने के लिए किसानों ने अपने मवेशी और हल फरोख्त किए। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि लोगों ने अपने बच्चे बेचना शुरू कर दिए। तारीख गवाह है कि भूख के आलम में जिंदों ने अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त भी खाया और जो जिंदा थे उन्हें बीमारियों और वबाओं ने मार दिया। 250 साल पुरानी यह कहानी दरअसल जदीद दौर के बैरूनी और अंदरूनी कर्जों के जाल के मौजूदा निज़ाम की इब्तदाई तस्वीर कशी करती है। मौजूदा लूट खसूट पर मबनी जालमाना मालियाती निज़ाम जिसने दुनिया भर के अवाम को अपने शिकंजे में ले रखा है, ऐसी ही जालमाना कार्रवाइयों से शुरू हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तिजारती कज़ाकों से पहले कभी हुकूमतें बैरूनी कुव्वतों के मकरूज नहीं हुआ करती थीं। पूरी कौम को मकरूज करने का तस्वर जंग अजीम अव्वल के बाद शुरू हुआ, जब जर्मनी पर शिकस्त के बाद तवान जंग मुसल्लत किया गया, जिसे इस कौम के बच्चे बच्चे ने मेहनत करके अदा करना था, और वो भी फातहीन की करेंसी में। यूं पूरी जर्मन कौम मेहनत मजदूरी करने, गल्ला उगाने, बर्तन बनाने या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की मसनूआत तैयार करती और उन्हें बेचकर पाउंड और फ्रांक खरीदती और तवान जंग अदा करते। यूं ऐसी मफलूकुल हाल हो गई कि उसे अपने रोजमर्रा के अखराजात के लिए अंदरूनी मुल्क कर्जा लेना पड़ गया। इस कर्जे को अदा करने की जब सख्त ना होती तो नोट छाप कर हुकूमती कारोबार चलाया जाता और यूं जर्मनी में एक डबल रोटी खरीदने के लिए लोग गाड़ी में नोट भर कर ले जाने लगे। पूरी कौम से कर्ज वसूल करने की इस तकनीक को आलमी मालियाती कानून साजी के जरिए 1944 में बर्टन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड बैंक और IMF के क़याम की सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी छतरी तले पूरी दुनिया में नाफिज कर दिया गया। इस बैंकारी सूदी कर्जे के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी कोख से जन्म लेने वाली आलमी सरमायादारा निज़ाम का शिकंजा आपको बंगाल की उस इब्तदाई कहानी की याद दिलाएगा। कर्जों का बोझ उतारने, मईशत बेहतर करने और गुड गवर्नेंस के लिए इक़दामात के आगाज़ का मंजर आंखों के सामने घूम जाएगा। वैसे ही माशी पंडित मशीर इक़्तिदार की राहों में घूम रहे हैं। कर्ज की अदायगी के बदले इस तरह तजारती मंडियां काम करने के लिए कीमती इलाकों को बैरूनी ताकतों को लौट किया जा रहा है। हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए लोगों को मुलाजमत से फारग करवाया जा रहा है।
जायदादें कुर्क हो रही हैं। पहले लोग ढाके की खड्डे की सस्ती मलमल पहनते थे, मगर फिर मैनचेस्टर की मिलों का कपड़ा मार्केट में लाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन दिनों आम आदमी के हाथ से रोटी छीन कर मिनरल वाटर की बोतल और मोबाइल पकड़ा दिया गया है। फर्क सिर्फ ये है, उस वक्त सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अब दुनिया भर की कंपनियां हैं जो बैंकों के सरमाए से बनती हैं और उन्हें आईएमएफ बैंकों की छत्ती तले लूट मार कर लिए यहाँ रवाना करता है। इन कंपनियों की सरपरस्ती के लिए उनके मुल्कों के सफ़ीर यहाँ मौजूद होते हैं, जो अपनी कंपनियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये सफ़ीर मकरूज़ हुकूमतों से उनके लिए टैक्स फ्री जोन और मुराद जारी करवाते हैं। हैरत है कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों और शुमाली कजात के बर्फपोश खित्तों में बेशक पानी मुयस्सर न हो, सीवेज सिस्टम मौजूद न हो, बीमार पड़ने पर दवाई न मिल सके, पढ़ाई के लिए तख्ती और कलम भी की मुश्किल हो, उस्ताद का नामो निशान ना हो, मगर वहाँ किसी न किसी कंपनी का कोई साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, बूट पॉलिश, कैसेट, हत्ता के मक्खन, डबल रोटी और दूध में से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मुयस्सर आ जाएगी। ये है वो शिकंजा जिसमें जकड़ी पाकिस्तानी अवाम में से हर घंटे में एक शख्स खुदकुशी कर रहा है। लोग आटे की बोरी के लिए एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, यहाँ तक अपने बच्चे बेचने के लिए बाजार में ले आए हैं। लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मीर जाफर और मीर सादक जैसे गद्दारों में हिंदुस्तान बल्कि इंग्लिस्तान में भी जायदादों का इजाफा हुआ था, वैसे ही आज पाकिस्तान के मीर जाफरों और मीर सादकों की दौलत के अंबार दुनिया भर के ममालिक में नजर आएंगे, जबकि मुल्क का बच्चा बच्चा हर मिनट के हिसाब से मजीद कर्ज के जाल में फंसता चला जाएगा। गुज़िश्ता 50 साल से पाकिस्तान के माशी, सियासी, अस्करी और इंतजामी मीर जाफरों और मीर सादकों को इसलिए हुकूमत दिलाई गई थी कि एक दिन इस मुल्क के पास कर्ज उतारने के लिए और कोई रास्ता न बचे सिवाय इसके कि मुल्क बेच दिया जाए। साल 2024-25 का बजट मुबारक हो।